Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Harta tidak berkurang disebabkan sedekah. Dan tidaklah seseorang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah tambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Dari hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 bimbingan. Yang mana apabila seorang muslim melakukan 3 bimbingan ini, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta tidak berkurang dikarenakan sedekah. Bisa jadi secara hitung-hitungan zahir harta kita berkurang, tapi dengan kita sedekah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta dari jalan yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan bersedekah merupakan wujud syukur atas nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adabku sangat pedih.  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 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
Malaikat akan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani." Itulah suatu hari di mana hamba-hamba mendapati waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Faqala ahaduhuma, salah satu di antara malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Wa qala al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berkata malaikat yang satunya lagi, ya Allah, berikanlah kebinasaan, berikanlah kehancuran harta orang yang menahan-nahannya, orang-orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Malaikat mendoakan kepada orang yang bersedekah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya. Dan malaikat mendoakan kepada orang yang pelit, yang bakhil, supaya lenyap hartanya, supaya hilang dan hancur hartanya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, orang yang tidak rakus, merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dirinya terjaga dari sifat bakhil, sifat rakus, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan kemuliaan. Banyak orang beranggapan, tatkala kita memaafkan kesalahan orang lain, itu merupakan sifat yang lemah. Tapi Nabi SAW membantah anggapan tersebut. Justru tatkala seorang memaafkan kesalahan orang lain, ini adalah suatu kemuliaan dan Allah akan tambah kemuliaannya. Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dara wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang menahan marahnya, dan orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menahan emosinya, menahan marahnya, dan juga dia memaafkan kesalahan orang lain. Banyak di antara kita mampu untuk menahan emosi, menahan marah, tapi berat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga ketika dua sifat ini ada pada seorang hamba, maka itu suatu kemuliaan sangat besar. Bisa menahan emosi, bisa menahan marah, kemudian lapang dadanya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dikarenakan dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan tambah kemuliaan kepada kita. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah sifat pengecut, bukanlah sifat lemah, akan tetapi justru sifat yang akan mendatangkan kemuliaan pada diri kita. Ayuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaklah kita menghiasi diri kita dengan sifat pemaaf, dikarenakan memaafkan kesalahan orang lain akan menambah kemuliaan pada diri kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bimbingan yang ketiga. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Tidaklah seseorang bersifat tawadhu, berendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Sebagian orang mengira dengan sifat rendah hati akan membuat hina dirinya. Padahal sebaliknya, dengan rendah hati Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yaskhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bertawadu, hendaklah kalian berendah hati, sehingga tidak ada seorang yang berbangga-bangga di atas yang lainnya, dan tidak ada seorang yang menzalimi yang lainnya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berendah hati. Sebesar apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun ilmu dan kedudukan kita, maka hendaklah kita berendah hati. Jangan sampai kita sombong, bangga diri. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, di antaranya ijabul mar'i binafsih, seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Bangga dengan harta yang dimilikinya, bangga dengan ilmu yang dimilikinya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan fisik tubuhnya. Ini perkara yang bisa membinasakan seorang. Kenapa? Dikarenakan dengan sifat bangga diri ini bisa berujung dengan sifat kibar, sombong. Dia bangga diri, kemudian merendahkan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada kesombongan. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ingin pakaiannya bagus, ingin sendalnya bagus, apakah itu kesombongan? Rasulullah mengatakan, tidak. Itu bukan kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini berawal dari sifat bangga diri, tidak berendah hati, bangga terhadap dirinya, kemudian merendahkan orang lain yang di bawahnya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Merasa dirinya banyak jasanya, kemudian dia merendahkan orang lain yang di bawahnya. Merasa dirinya banyak hartanya, dia merendahkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Merasa dirinya banyak ilmunya, dia merendahkan orang-orang yang di bawahnya. Sifat bangga diri sekali lagi, sifat yang akan membinasakan seseorang. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertawadu, berendah hati. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, hendaklah kita berendah hati. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, hendaklah kita berendah hati. Setinggi apapun kedudukan dan derajat kita, hendaklah kita berendah hati. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayohal muslimuna ibadallah. Ini 3 bimbingan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi. Hasungan supaya kita senantiasa gemar bersedekah. Dikarenakan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Hasungan supaya kita senantiasa lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Dikarenakan dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan tambah kemuliaan kepada kita. Hasungan supaya kita berendah hati, tidak bangga diri, tidak sombong. Dikarenakan dengan rendah hati Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.